قال الله عز وجل في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد أعلمته، وفي رواية: ومن صلى علي نائيا أبلغته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات نبی کے، مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہے اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ ان نلت یاری الصبا یومن الی ارض الحرم، ان نلت یاری الصبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ معزز و مکرم عزیز بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جمعہ مبارک اور یہ عظمت الدعا ارادہ یہ کہ یہ جمعہ پہ اس موضوع میں شروع کریو، اگر اللہ تعالیٰ دوران خطابت دوران بیان زندگی تھو آز کرو یہ عنوان مکمل۔ برو کن تمام ساتھین اختیار کہ اگر موضوعات متعلق کان سوال آسی تو پرسنس اجازت۔ پتمس جمعہ اندر کرے میں مختصر گزارشات، تمن گزارشن ہند اصل اس مد لباب سہ اکس امتیس پنس نبیس ست پن تعلق زندہ کر۔ اس انسان مسجد پاکس اندر داخل گھن پتہ یا داخل گھن برونٹ یہ عزمیت یہ ارادت کہ مے گژھِ پنن دین مکمل اور مضبوط گژھن۔ امس انسان سن کامیابی مز ہیکہ کانٛہہ چیز تہ رکاوٹ، لیکن اس انسان دینی مجالسن اندر دینی محافلن اندر جمعہ کن پروگرامن اندر شرکت آس خالصتاً وقت گزاری کرنے خاطر یہ انسان دنیا مز تہ ناکام تو آخرتس مز۔ دویم کت یس حد کھت زیادہ پنس ذہنس اندر حاضر تھویں، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہند احسانات امتس تیت زیادہ کہ اس ہیکو نہ شمار تہ کرت۔ تمن احساناتن ہند بدلہ ہیکو نہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دت، لیکن اللہ رب العزتن کر حضورن ہند ذات نظر انداز کی مشروک نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کور قرآن پاکس اندر پیغمبر صبن ہند صفات اور تہند تعریفات تم
طریق بیان اگر نو پور دنیا نبی سن تعریف کر پیغمبر صاحب گھس کھانا کمی یہ سوری امیک تعلق اکس امتیس پنہ ذات یہ کوتا یھ پگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پنس حقس من سفارش کرن وول بنائت یوت یہ پنہ طرف تعلق پیش کری تیوت گھس تور تہ تعلق مز اس لیے کہ روایتن اندر آمت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل کھانا میون امتی مے پہ اخ سلام سوزان اللہ تعالیٰ سلامتی میس روحس پہ تراوان میس مبارک بدنس پہ تراوان حتیٰ ارد علیہ السلام یہاں تک کہ بہ تس پہ اہد سلام یور واپس جواب دن ساروی کھت خوش قسمت انسان سہ یمس درود و سلامس اندر یھ معیار گھس حاصل کہ یہ ایسے درود و سلام پڑھن امس ایسے کن تہ ذریعہ یم چیز اطلاع ملان کہ چونس درود و سلامس آو اور تہ جواب اصل سلام ہند معیار یہ یم سات تھی کٲنٛسہِ مسلمان بٲیس سمکھان چھو کٲنٛسہِ مسلمان انسانس سمکھان چھو یس اسہِ سلام ہند معیار آمت دن شریعتس اخ رسوماتن ہند پابند صرف نظر کر سلام ہند معیار گژھِ تیُتھ آسُن یم سات أسۍ یورٕ کٲنٛسہِ سلام کرو ام سلام ہند اثر گژھِ أمِس بوزن وٲلۍ سٕنٛدِس دلس پٮ۪ٹھ تیُتھ پیوٚن یِہنٛدِس یہ گژھِ بے سخت اوٚڑ دُعا نیرُن سلام ہند معیار چھُ یہِ مگر چونکہ أسۍ چھِ وٕنکیٚس رواجاتن ہند پابند أسۍ تہِ چھِ رسمن سوال کران رسمن چھُ جواب ملان نہ چھُ کرن وٲلۍ سٕے کانٛہہ فٲیدٕ باسان نہ چھُ جواب دِنہٕ وٲلۍ سٕے کانٛہہ فٲیدٕ لیکن اسہِ ٲسۍ دارالعلوم دیوبندس اندر استاد اکھ تمن گو آز برٛونٛٹھ ؤری ڈۄڑ ؤری انتقال حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ رحمتن واسع مےٚ چھُ تمن نِش ترمذی شریف پوٚرمُت ترمذی شریفُک یُس گۄڈنیُک حصہٕ چھُ سُہ چھُ اسہِ حضرتن نِش پوٚرمُت تو حضرت ٲسۍ فرماوان دوٚپُکھ دارالعلوم دیوبندس منٛز اوس اکھ استاد سُہ اوس علمِ ادبس استاد حضرت مولانا اعزاز علی تھدِ پایُک عالمِ دیٖن عربی زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اوس تیُتھ رسوٗخ تتھ دورس منٛز اوس نہٕ تیُتھ کانٛہہ عربیس پٮ۪ٹھ تیُتھ زیادٕ دسترس تھاوان حضرتو فرمو دوٚپُکھ ییٚلہِ تِم کٲنٛسہِ سلام ٲسۍ کران ییٚمِس تِم سلام ٲسۍ کران دوٚپُکھ مےٚ چھُ پننہِ جایہِ تجرُبہٕ تِہنٛدِس سلامہِ اندر اوس اثر تیُتھ یہ اوس پروردگارس منگان السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے مسلمان ژے پٮ۪ٹھ ٲسِن پروردگار سٕنٛز رحمت تہٕ سلامتی یم ٲسۍ حضرت مولانا ریاست بجنوری علیہ رحمہ فرماوان دوٚپُکھ ییٚلہِ تِم سلام ٲسۍ کران دوٚپُکھ مےٚ چھُ پانس تجربہٕ یُتھُے تِم زانٛہہ کٲلۍ مےٚ ٲسۍ سلام کران مےٚ اوس پننہِ جایہِ محسوٗس گژھان کہ پزے چھِ رحمت نٲزل گژھان سۄ چھِ میٲنِس دلس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس نژان تیُتھ اوسُس بہٕ أنٛدرٕ سۄ حرارت اور سۄ ٹھنڈک محسوٗس کران یتھ کائناتس منٛز چھِ یِتھۍ اولیاء آمٕتۍ اور ونکیٚس تہِ چھِ اور یِین تہِ یتھ کائناتس منٛز روزن یِتھۍ عظمت وٲلۍ انسان یہِ گوٚو تُہۍ تہٕ بہٕ ییٚلہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ درمیان یُتھ رشتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت اکہِ طرفہٕ نبی اور معموٗلی نہٕ کینٛہہ نبی الانبیاء نبین ہُنٛد سردار اور بیٚیہِ طرفہٕ أسی انسان اسہِ کوٗتاہ حق چھُ بنان پننِس نبی سُنٛد امہِ اعتبار حق ادا کرُن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تصوُر تہِ کٔرِتھ لہذا میٲنۍ عزیز دوستو عمرِ چھُس بہٕ لۄکٕٹ لیکن تۄہہِ منٛز چھِ تِم حضرات یِم مےٚ پننہِ سیٖنہٕ چھِ بعضے چھِ بُزرگ انسان بعضے چھِ لۄکٕٹۍ حضرت بہٕ کرٕ نصیحتن یہِ کتھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز تہِ عرض پنُن تعلق جُڑٲیِو درود السلامس سۭتۍ یہِ مہ تھٲیِو محدوٗد مسجدِ پاکس تام یہِ مہ تھٲیِو محدوٗد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ احسانات چھِ ان گنت سون درود و سلام تہِ گژھِ آسُن کیٛاہ ان گنت گژھِ آسُن أسۍ گژھو نہٕ محدوٗد چیٖزس پٮ۪ٹھ رٕکٕنۍ أسۍ دپو نہ حظ 10 حظ پٔرۍ 20 حظ پٔرۍ 30 حظ پٔرۍ بس وۄنۍ چھنہٕ فرصت تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہن پابندی یہِ کٔرمٕژ کینٛہہ کہ تُہۍ پٔرِو مسجد پاکس منٛز یوت نہ تُہۍ یتھ موقعس منٛز ٲسِو یُس جٲیز موقعہٕ تۄہہِ آسِو تُہۍ ہیٚکِو تتٮ۪ن درود السلام میٲنیو دوستو ییٚمہِ ساتہٕ انسان سٕنٛز کانٛہہ کتھ دلہٕ پٮ۪ٹھ وۄتھان چھِ اتھ چھُ بٕتھِ اثرٕے الگ آسان یُس انسان سرسٲری طور پران چھُ امیُک اثر چھُ زیادٕ کالس روزان لہذا کوٗشش کٔرِو کہ اسہِ چھُ پنُن تعلق رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ مضبوٗط کرُن کروا انشاءاللہ اور حدیث پاکس اندر فرمو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام قیامتٕکۍ دۄہ یِم تہِ انسان موجوٗد آسن یِم تہِ انسان تمام انسانو منٛز آسن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب تِم لُکھ مےٚ نبیس یِمو مےٚ پٮ۪ٹھ زیادٕ صلات السلام آسہِ پٔرمٕژ امیُک مطلب أسۍ ہٮ۪کو دُنیاہس اندر ؤنِتھ او ییٚمِس حظ چھُ فلٲنِس بادشاہس سۭتۍ فلٲنِس منسٹرس سۭتۍ زیادٕ تعلق لہذا أمسٕے نِش گژھو یِہوے کرِ سون مسلہٕ حل یی چھا کران أمِس چھُ تعلق یہِ چھُ زیادٕ تٔمِس بادشاہس نِش یِوان گژھان تٔمِس ہدی دِوان تٔمِس تحفہٕ دِوان امہِ موٗجوٗب أمِس بادشاہس تہٕ أمِس لڑکہٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ قریٖبی تعلق
امی موجود یم سات بستی مز کم مسئلہ پیوان ام سی قریب انسانس گژھان اور ژے بادشاہ صٲبس نزدیکی تعلق میون مسئلہ تہ کر حل اگر اس تم انسان بنو اس کائنات کن نبین ہن سردار پورا کائنات کن انسان ہن سردار حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ اگر اس پن تعلق تمن ست قریب کرو بذریعہ درود و سلام صلات پڑھو سلام پڑھو تسبیحات پڑھو تحلیلات پڑھو اور اس گژھو یقیناً پیغمبر صبس قریب اور اللہ تعالیٰ وعد کورمت پگہ کر بہ قیامت دہ کینچن طبقن ہن سفارش قبول نبین ہن مسئلہ گوڑے متفق تک میں کھانا دویم رائے دویم تم اہل اللہ یمو اللہ تعالیٰ سن دین پنہ زندگی اندر اپنو تمن اہل اللہ ہن مثال اخ یہ کہ اس انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلات و سلام اس پڑھا میرے دوستو اس مز کی وش پروردگار اگر اس پروردگار سن رشتہ دیت کنس تم حضرت محمد عربی اگر اس خانہ کعبہ طواف ہچن کنس سہ ہچنے رسول پاک علیہ الصلوۃ اگر اس دنیا اندر انسانیت درس دیت کنس سہ دیت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ میرے عزیز دوستو سون پیغمبر چھ سان درود و سلام ہن محتاج پیغمبر صبن ہز عظمت تیژہ تھز تو بڑ یمس ابو جہلس اتھس مز کن آس روزن تم کن تس درود و سلام کت پہ پڑھن اور تم کل تو کٹ یم پیغمبر صبن وچن تم پنہ شاخ تراون فدا کرن کمن پہ رسول پاک یہ صلات و سلام یہ اس کس فخر ہیکو پنس پانس پہ کرت خبر کیا طور کر لہذا اس پہ پن رشتہ حد کھت زیادہ مضبوط کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ست اور حضور فرمو ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ لکو من ساری کھوت یس میں زیادہ قریب سہ سہ گاٹل انسان یس مے پہ درود و سلام کثرت سان اکثرهم علی الصلاۃ یہ کہ ژور پانچ اکثر آگو لفظ کثیر یہ تہ گو واریہ کہ بیا گو اکثر حد کھوت زیادہ کرو تیلی معنی آگو یہ کام کر یہ واریہ کام کر بیا گو یہ گو ام کھوت زیادہ کام کر قرآن پاک حدیث پاک دپان نا زیادہ نہ کی بلکہ حد کھوت زیادہ ون تو تھی کرو پانس سوال بہ کر پانس سوال اس دہ یا وہ دہس پڑان یہ زیادہ کن حد کھوت زیادہ نہ زیادہ نہ حد کھوت زیادہ اور قریب کم آسن پگہ یم حد کھوت زیادہ پڑھن ول تہ مز کمی چھ تمنا کہ اس گھو پگہ پیغمبر صبس قریب آس ہر کس تمنا قریب گھو آسن اتھ اکوے نسخہ دتمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ مے پہ کیا پڑھو حد کھوت کثرت سان پڑھو مے پہ درود و سلام سمجھ آوا تو قرآن پاکن کور یہ چیز بیان او مسلمانوں درود سا عظمت واجن اخ عملہ اللہ تعالیٰ پنہ شان مطابق پڑھان ملائکہ پنہ شان مطابق پڑھان تھی تہ پڑھو پنہ شان مطابق درود و سلام کمن پہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ مے کور ام برونٹ تہ عرض قرآن پاکن کور لفظ صلات بیان لفظ صلات مے کور پتمس جمعہ تہ عرض یہ لفظ آو رب ست جڑاون یہ لفظ حضرت ملائکن ست جڑاون یا انسان ست اور بخاری شریفس اندر کتاب تفسیرس اندر باب قول اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اتہ تفسیر صف نمبر 702 اتہ ابو العالیہ فرماون اللہ تعالی سن درود پڑھنک مطلب گو یہ الثناء علی النبی بین الملائکہ فرشتن برونٹ کن نبی سن تعریف کریں یہ گو اللہ تعالی سن درود پڑھو یہ گو اللہ تعالی سن درود پڑھو اور فرشتن ہن درود کیا گو اللہ تعالیٰ دعا کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن خاطر درجات بلند کریں یہ گو فرشتن ہن درود اور سون درود کیا گو اللہم صلی علی محمد اے ربا خاص رحمت خاص سلامتی کر نازل کمن پہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخ کت یہ دویم کت میرے دوستو حد کھوت زیادہ یل انسان با ادب بنان عباداتن مز اللہ تعالیٰ سن طرف مدد یل انسان عباداتن مز بے ادب بنان رب سن طرف مدد سوال پود گسن اگر اسلام اس اجازت دان تھی پڑھو درود و سلام یہ پڑھو کت کٹ ام خاطر کم وقت کرو طے ام خاطر کس ماحول کرو طے یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاکس اندر اجمالاً اور احادیثن اندر تفصیلاً اور صحابہ کرام اور مجتہدی اظام بالکل تفصیلاً یہ چیز بیان اچھن تم مسلمان کی اچھن سو یا سا تم دیندار کی کہ یمن پتکن دلیل موجود الحمدللہ سنس کلس پہ قرآن پاک اچھن کم مسئلہ اور یور دشن ژھانڈن اچھا اللہ تعالیٰ دستگیری کرمز لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاکس اندر فرماون تھی پڑھو صلات و سلام تھی پڑھو صلات و لیکن قرآن پاکن کور یہ چیز بیان یت آیتس مز کی سورہ احزاب آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلو اے مومنو تھی پڑھو نبی پاکس پہ درود
वसल्लिमु तस्लीमा बे पढ़ियो तिमन पर हद खोत ज्यादा सलाम यथन न आव जोरुक तज़किर न आव वार वारुक तज़किर मगर हुकुम आव तो पढ़ियो हुकुम आव कुरान पाकन कोर बयान अकीमुस सलाह तो पढ़ियो नमाज नमाज कह दोहस पढ़ पांच अत मज त्रे नमाज तम यथ अंदर किरात जोर कर यथ मज इमाम साहब कुरान पाक जोर इन वन सलात जहरिया ज नमाज तम यमन मज इमाम साहब किरात वार वार कर वन सलात सिरिया अमुक मतलब अल्लाह ताला दूत पांचन वक्तन पांच नमाज पढ़न हुकुम मगर कुरान पाकिस आयतस मन जोर तो वार वार ओमुत वन वो अत आयतस वजाहत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर पन्न पांचन नमाजन पन्न अमल से साबित कुमन त्रे नमाजन पढ़ो जोर किरात और कुमन पढ़ो वार वार यह आसान कथ वन अगर कह इंसान उम्मतस मशवर दी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निश यह कथ साबित फजर नमाज और मगरिब नमाज खफ्तन नमाज सुबह शाम तो खफ्तन इन त्रे नमाजन पढ़ पैगंबर सब जोर किरात अगर आज पीछनस तो जिगरस तो पढ़ो कह मसल अगर हजूरो वार वार पढ़ मगर पढ़ुक तो जरूर अगर आज जोर पढ़ो कह मसल मे वनो तुम समझो यह इबादत कि यह गलत है गलत कि यह गलत क्या गलत मूजूब कि पोड़ पैगंबर सबो हुमन त्रेन नमाजन मज कुरान पढ़ुक यमन दोन नमाजन मज कुरान मगर हुमन त्रेन पढ़ुक जोर यमन दोन पढ़ुक वार वार अमुक मतलब अल्लाह ताला हुमन त्रेन नमाजन मज रज गसन कुरान पाक जोर पढ़ने सत और यमन दोन नमाजन गस अल्लाह ताला रज कुरान पाक वार वार पढ़ने सत अगर हमिक असूल खाड़ो योत यमिक निमो होत यह बगावत समझ अल्लाह ताला दित कुरान पाक हुकुम तुम पढ़ो दरूद तुम पढ़ो सलात सलाम मगर सवाल खड़ा गसन मौलवी साहब जोरा किन वार वार थोद वथिता किन पत्थर बिहित यह क्या यम सात मेरे दोस्तों कुरान पाकस पे करो गौर इस्लामस पे करो गौर वो कि इस्लामस मज कुमन कुमन शायन दरूद इजाजत आमुत गोडनुक वो तमाम अमलों अंदर बेहतर तो अफजल अमल ईमान पत सो नमाज सो छाकिन और हुजूर अलैहिस्सलातु फरमा अव्वलुल अब्द युहासबु यौमल क़ियामत अस्सला औ कमा क़ाल क़यामत तक गोडनुक सवाल गसी सु कत मुतलिक गसी सु गसी नमाज मुतलिक और गोडनुक सवाल इस अत मुतलिक गसी अमुक मतलब छु तमाम इबादतों अंदर सारी को बेहतर इबादत कोस नमाज अत इबादत अंदर बह गस अत तफसीलन कि अत मन हर कह इबादत इजमालन मौजूद बूझू क्या इस्लामस मज बाज इबादत माली यथ मज दौलत खर्च करें बाज बदनी लेकिन नमाज सह इबादत अत मज हर कह इबादत मौजूद तुम दपो यह इबादत बदनी यमे एतबार अल्लाह अकबर कर अत गंडन यह गई इबादत बदनी लेकिन माली कित नमाजी खतर पोशाक आसन लाजिम तो जरूरी अगर इंसान पोशाक लागे नाफी पे कम अज कम कोट हेत तान इंसान नमाज वैस नख अमुक मतलब नमाज फर्ज ये वजू नमाज फर्ज ये किबल तिथे कह नमाज फर्ज सतर छुपावन और यह कपड़ मुफ्तस मज कि पोसस अमुक मतलब यह नमाज इबादत माली तो बदनी समझ खाने काबस तवाफ करने से इंसान पन पन जलील कर रबस ब्रोह मगर तुथ जलील इंसान रबस ब्रोह कन कुन शे कर युथ जलील इंसान रबस ब्रोह कन पन पन सजदस मज कर खाने काबस तवाफ ग मगर खड़ा गई मगर नमाज अंदर रबस ब्रोह कन तवाफ ग सह कत मज ग और अल्लाह ताला इंसान सह ज्यादा पसंद रबस ब्रोह कन जलील बनित जलील मतलब क्या गो रब्बा बहुस तो चान खो थोद बह हकीर से हकीर मगर कम अज कम खाने काबस तवाफ करनस मज तोत इंसानस फखर थोद वथि पत्थर बिहित मज थोड़ा तकबुरी मगर सजदस मज युथी वोत यह अथन दिवान पन्ने अमल से साबित रब्बा मेन मिसाल यह मिल बहुस मे अलाव बह लिहाजा यह इबादत तमाम इबादतन हुंद मरकज और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो सारे अमल मज बेहतरीन तरीन अमल सह कस नमाजी वुच तवे नमाज अंदर कोर अल्लाह ताला नमाज अंदर कोरुन जिक्र हुंद हुकुम फिक्र हुंद हुकुम कुरान पाकुक हुकुम सजदुक हुकुम तिलावतुक हुकुम रुकूक हुकुम तकबीर तहरीमुक हुकुम और दुरूद पढ़ुक जुतुन छाकिन कुरान पाकुक इजाजत आ यह पढ़ो थोद वथ दीन समझो दीनुक मिजाज समझ कुरान पाकुक हुक्मा यह पढ़ो थोद वथ
वन अगर कंस इंसान दप ना आज तम पढ़ थोद वे सूर फातिह तो जम सूर वन अगर रोकोस मजी पढ़ो तेल तुस खुदायस ब्रोट कनी तेल तुस मगर ये कुरान पाक वैसे नख हैं हुजूर फरमा ला किरात फिर रुकु वला फिर सुजूद किरात रोकोस तो सजदस मज एमुक मतलब इस्लाम हद थमस बयान कर ये कुरान पाक शुरू कत पे हेक्यू कर ये खत्म कत शे हेक्यू कर और ये कुरान पाक हिस्स कुमन हिस्सन मज हेक्यू तुम पढ़ अमुक मतलब हुजूर दिस पन्ने अमल से साबित करित हो ना कुरान पाक तिलावत कर इबादत मगर अत इबादत अल्लाह ताला नमाज मज जगह ताई थमज ये तो ये कुरान पाक तथ शाय पढ़ो तेल बन इबादत अगर यह कुरान पाक जगह त्रयित बे शाय पढ़ो यह बन इबादत यह बन बगावत सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल आला अमुक ज़रफ थोमुत अल्लाह ताला बयान करो रुकू तो सजद बज़ाहिर क्या हद खो ज्यादा बेहतरीन कलिमात इंसान दप ना सूर फातिह पढ़ में आज तम थोद वथित अगर बह सुबहाना रब्बियल अजीम तो सुबहाना रब्बियल आला पढ़ थोद वथित बज़ाहिर मा गलत हाँ कलिमात लेकिन अल्लाह ताला इहंद खत जगह थमस पान मुतयन कर जगह बदल यथे कट दरूदी जगह अल्लाह ताला क्या थमस बयान कर अतयात बिहित पत्थर बिहित केज अल्लाह ताला ब्रोट कन अगर थोद वथित खड़ा रोजो पत करो इबादत तब भी इंसान जलील खड़ा गसन अत मे इंसान तकबर आसन कि शायद मे हर अमे मूजूब दित इस्लाम हुकुम पढ़ सा अल्लाह यानी कि छुक बोड़ मगर ये बजरस मे चान खोत कुस्तान बोड़ अमे ये क्या करो अल्लाह अकबर लेकिन हुजूरन हज मजलिस अंदर खड़ा रोजन ये बेअदबी से खाली नहीं अमे मूजूब आव नबुवतुक एहतराम पैगंबर सबन अजमत मद्देनजर थवन और इंसान अगर दुरूद पढ़ुन हुजूरन हंदिस दरबारस मज पज खड़ा गि दुरूद पढ़ुन तेल पढ़ियो पत्थर भी तेल पढ़ियो अमे मूजूब आव नमाज अंदर दुरूद हुकुम मगर थोद वथित न रुकस मज न सजदस मज कत मज अतहियातस मज तमाम नमाज अंदर इंसान सारे ज्यादा बाअदब कत शक्ल मज अतहियात कि न अमुक मतलब इंसान दर्ज दिन बाअदब शख्सियत बुथ यूस गुलदस्त पेश कर तथ हयत कस इख्तियार बाअदब बाअदब बानसीब बेअदब सह यही चीज और अल्लाह ताला ने उस हुकुम दित कि दुरूद पढ़ियो मैंने दोस्तों यह पत्थर बिहित कि यह थोद वथित वन जन दप मोल सब ना आज तम वोत वारिया टाइम पत्थर बिहित पढ़ बह पढ़ थोद वथित फर्ज वथ्या नख शरीयत गछ अदा ना दोयम चीज इस्लामन दुत हुकुम यह दुरूद पढ़नस अमुक मतलब हेको वनित ना इस्लामन दिस गुंजाइश दुरूद पढ़नस बेहनुक मौका गो यह हासिल हेको बिह दुरूद मस्जिद पाकस में ब्यूट इंसान युस पत्थर ब्यूट अम लग सलात सलाम पढ़ नबर आव कह इंसान वन सा हो सब क्या पत्थर बिह दुरूद पढ़ मे दि कुरान हयत मे दि हदीस हयत अमिस मा जहनस मज काश अमिस बुजुर्गस नमाज पे नजर पे बह 5 नमाज दोहस पढ़ अगर मोन पत्थर बिह दुरूद पढ़ुन गलत 2 मिनट के लिए अल्लाह ताला मा दी गलत काम हुकुम हैं और सुति नमाज मज यथ मुतलिक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाओ युस इंसान ये रब्बस मुलाकात कर रब्बस मुनाजात कर हम कलाम गसन तमिस पज क्या पढ़े नमाज मज इंसान अकिस परवरदिगार सत हम कलाम सपदान अमुक मतलब यह कूत करीब ताल्लुक अकिस बंदस तो रब्बस दरमियान हद खो ज्यादा करीब ताल्लुक यल्ला अल्लाह ताला अत नमाज अंदर मे पत्थर बिह दुरूद पढ़स ममनियत कर अमुक मतलब ये बह यस शाय हक पत्थर बिह पढ़ बह बाकी शायन तह गो पत्थर बिह साबित दोयम सवाल गो खड़ा ना थोद वथित कुने शाय इजाजत इस्लाम थोद वथित इजाजत दिवन मगर सह जनाजस मज कत मज वह करू तुम सवाल ना तुम वनिस तम दपान अदबुक पहलू पत्थर बिहित अदबुक पहलू यथन के खड़ा बह कर तुम अर्ज यह चीज यम दो तुम साबित दीव कर जनाजस मज रोकू तो सजद तम दह दिम बह जनाजस मज पत्थर बिहित दुरूद पढ़ुन साबित कर मगर ये तुह गो अत मज कामयाब बह तह मे पै तुम नाकाम साबित करस मज लिहाजा मे यह चीज साबित कर बस समझ कि नमाज जनाज अलग हैसियत मज और यह नमाज अलग हैसियत मज तथ मज रोकू सजद लिहाजा तमिक पहलू अलग यमुक पहलू समझ वन कह दप ना नमाज जनाज मज कह मुतशद्दिद सह दप ना मौलवी साहब बिल्कुल दरूद सिर्फ पत्थर बिहित पढ़ुन थोद वथित ना वन यु जनाजस वात तेल क्या कर अगर सह पत्थर बिहित पढ़ुन दरूद पत्थर बिहित पढ़ुन बज़ाहिर गई मुशाबत अतयात सत रज कम कर गलत रजी कर बज़ाहिर अतयात मुवफिक गो कि
لیکن یہ جناز گھس نکھ اس لیے کہ جنازس اندر یم فرض تمو فرضوں مجھ اخ فرض کھڑا روزن یل یہ کھڑا روز لہذا یہ فرض گو ختم یہ جناز گھس نکھ امیک مطلب گو یوتامت قرآن پاک بیان کرن تھی پڑھو درود تو سلام سوال گو کھڑا پتھر بہتا کن تھوت بہت پتھر بہتا اسلام دپان اخ موقع سہ یس جائے تھی پتھر بہت درود تتھن پتھر بہت درود پڑھنے سی گھس درود حق ادا اور اخ موقع سہ یتن تھی کھڑا درود پڑھن تتھن گھس کھڑا درود پڑھک حق ادا تریم سہ یت مز دونونی چیزن مجھ اختیار دونونی چیزن مجھ مثال کے طور پر بھونگ پڑھ بھونگ پڑھ مسلم شریفس اندر روایت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم سات بھونگ بانگ پڑھ یس پڑھ تھی تہ پڑھو تی یس پڑھ تم پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بوزن والن تہ کیا پڑھ یہ پڑھ بھونگ پڑھ دہ پھر اشہد اللہ الہ اس تہ یہ پڑھ بھونگ پڑھ اشہد ان محمد رسول اللہ لفظ بوزو اس تہ کیا پڑھ بھونگ پڑھ اشہد ان محمد یہ رکیا ہوا اتھی کن برونٹ پوک یعنی کہ اتن پڑھنے درود سمجھا اتن پڑھا درود ما پڑھو اگر ایسا اجازت تیل ایسے حدیثن میں موجود امیک مطلب بوزن والے سے کیا کرو امچ اتن یژ ہن پڑھ مگر اچھ تاون کشرس قومس اچھ اتن درود پڑھن اشہد ان محمد رسول اللہ چھن پڑھن حکم چھ ہوہن پڑھو اچھ تہن پڑھن یہ حکم چھ تیل گو سوال مے صاحب تیل چھ غلط کام یہ تہ کر بہ عرض قرآن پاکس مجھ اخ سورہ سورہ محمد سورہ فتح محمد الرسول اللہ یہ آیت چھا کن یہ کہن نام پاک نام پاک نبی پاکن ہوں اللہ تعالیٰ اس نا پنس نبی سن عظمت اس کن اللہ تعالیٰ چھ پائی میرس نبی سن عظمت کتا تھز چھ لیکن یتھن نبی پاکن ہوں نام پاک یہ کار شاہ چھ درود پڑھن عبادت کار شاہ چھ درود پڑھن عبادت اگر یت قرآن پاک کس آیت کس موقع مز یہ آیت پڑھنا سی درود پڑھن عبادت آسا گۄڈنیتھ کس کرِ یہ کام ربن کر یہ کام امیک مطلب یت شاید آیت زانت قرآن پاک حصہ زانت ہیکو درود پڑھت مسئلہ سمجھ خطبہ چلان امام صاحب عربیس من خطبہ دان دوران خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام پاک علماء لیوکمت یس شاید چھ زی درود پڑھن دلس مز کریو گمان مگر زی میں کھڑیو کہ اسلام ات پن حد تھمت بیان مسئلہ آو یوتام سمجھ لہذا اذان گئی یم سات شہادت پڑھو یہ تیژ ہان پڑھ ییژا مؤذنن پڑھ ام پتہ گژھِ حی علی الصلاۃ دۄیہِ پھِرِ ات منٛز چھِ زٕ روایت یا تہِ پٔرِو یی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یا تہِ پٔرِو لا حول ولا قوت الا زٕ روایت یِتھے کٔنۍ حی علی الفلاح گژھِ دۄیہِ پھِرِ یا تہِ پٔرِو یِمے کلمات تُہۍ تہِ بوزن وٲلۍ نتہٕ پٔرِو لا حول ولا قوت الا باللہ دۄیہِ پھِرِ آوا یوتام سمجھ ام پتہٕ چھُ اللہ اکبر اکھ تہِ پٔرِو یہِ ام پتہٕ چھُ لا الہ الا اللہ یہ ہان بانگ پڑھ کن بے ہان بانگ پڑھا لا الہ الا اللہ یتھی پڑھو پتہ پڑھن تحصیل محمد پتہ یہ کران حالانکہ یتھن رب سن منش گھس یتھن پورے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ست نہ کہ لفظ محمد رسول اللہ پڑھنس اس کیا کران لا الہ الا اللہ اتھی تھوان بوزن وال دپان امام صاحبن پڑھ أڑ ہن باقی ہن پڑھوس سمجھا یوان شیو ہورو پنہ بانگہ رس کھنڈ تم بانگ تہ ہراوان تو ہم تہ سانیو کیا کور مسلمانو بانگ پڑھان لا الہ الا اللہ بوزن وال کران محمد ہم گئی بدنام تم زیٹھرو ہوت من اس زیٹھرو کتھن پتھر بہت دونوے مجرم اسلامن یژہان دس تیژہان رٹو یہ دتک تم رٹو ات مز ہیکہ اللہ تعالیٰ اس روز گژھت تو مے کور یہ چیز عرض مسلم شریفس میں حدیث پاک یہ حضور فرمو یہ بانگ پڑھو تہ تہ پڑھو ہاں ام پتہ کیا کرو ام پتہ پڑھو وصلو علی النبی نبی پاکس پہ پڑھو درود اگ دیو بانگہ جواب بے پڑھو درود یہ مسلم روایت لیکن میرے دوستو ات حدیث من نہ زورک لفظ آمت نہ وار وارک لفظ آمت نہ زورک لفظ آمت نہ وار وار ون اگر اس لفظ تراو امتس برونٹ امتس اندر گئی وی حد کھو زیادہ گمراہی مین کت تھزو یاد اس پڑھن اللہم رب هذه دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقام محمودا الذي وعدت انك لا تخلف بہرحال الفاظ حدیث مز باقی گو اورات اندر کیا سہ من حیث ذکر اور یہ من حیث دعا پتہ الگ حکم یہ الگ ہو من حیث الوظیف سہ من حیث الوظیف یہ من حیث سنت سمجھا یوان ات کر میں درمیانی وات تاکہ جگڑ گژھِ کھڑا گژھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس یہ دعا تم سات پڑھان
बहुक्म हुजूर ات متعلق روایتن اندر کہ صحابہ کرام نش موجود تمو پڑھو دعا کچھ زور اس میں پڑھن کہیں زور حالانکہ ات میں روایت یہ آو بس آو کا زور تہ پڑھن یہ دعا مگر ام پتہ اس درود گسن چھو یا ام پتہ اس درود ہی پڑھن تت متعلق چھ کنے شے کتا روایت تمو پڑھ زور اس کچھ زور پڑھن اس درود پڑھن زور یہ کیا پڑھن اگر اس حدیث کی تقاضا ہے پورا کرن تیل کیا اسے زور پڑھ دعا اس زور پڑھن درود اس کیا پڑھن بار 2 منٹ کے لیے کت ون اگر اس درود چھ زور پڑھ ات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات السلام دہس اندر چھ حضورن ہند خاطر مقام محمود مقام وسیل ژھانڈ اگر ہوت متعلق پیغمبر صبن ذات سے وسیل اور رفیع درجات مقام محمود تہ کمن سی تعلق تھوان اگر اڑہن زور پڑھ بیہن کس پڑھ وار وار سمجھ ایوان اگر دعا ہوت دعا چھ یہ ہن کس پڑھو اڑہن کس پڑھو وار وار اڑہن کس پڑھو زور سمجھ ایوان امی موجود میرے دوستو یت حدیث من اللہم رب هذه دعوت زور پڑھ اجازت چھو یا معلوم چھ سپدن سو یت بنیاد پر تاکہ بوزن والس گس پائی لگن بانگی پت کس دعا چھ پڑھو یم ساتھ ضرورت پور گئی لہذا وار وار لہذا اور درود متعلق چھ کن ضعیف حدیث من تہ کن شاہ یہ ثابت کانہ تہ دین ثابت کر کہ بانگی پت درود زور پڑھ چاہے پس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم اللہم صلی علی محمد ٲسِن یِتھ کٲٹھۍ سانٮ۪ن مساجدن اندر مایکہِ پٮ۪ٹھ زورٕ أسۍ پران چھُ قطعن چھُنہٕ بِلکُل امیُک اجازت ہاں وۄنۍ چھُ امیُک تذکر أکِس جایہِ آمُت امیُک تذکر چھُ أکِس جایہِ مگر یتھ گرس منٛز سُہ ثٲبت چھُ سُہ چھُنہٕ مُسلمانن ہُنٛد گرٕ سُہ چھُ رٲبزن ہُنٛد گرٕ سمجھ چھا یِوان اور یہ کتابن اندر فکشن کتابن اندر مسئلہ لیکھِتھ کہ یہ بدعت ہسا کوٚر کھڑا أکۍ رٲچھِس انسان تم سات اس اخ بادشاہ سو شیعہ تم تم سات بالکل پنن بادشاہن پر درود و سلام پڑھ پنن بادشاہن پہ رٲچھِس شیعہ تمن اخ اعتقاد سہ میں بیان کرن کیا تتی پہ سلسلہ کڑی چلی یہاں تک کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب احکام شریعت اندر پان بیان کرن دپک 700 صدی اندر 773 کیا یہ بدعت ہسا گو تت پہ شروع مگر مسلمان یم سات نصیحت کر وہ یہ غلط گسان تیتس کالس ونو بہت حنفی یم سات ابو حنیفہ سن کت مے خلاف گسان اتن چھس بہ حنفی روزان بہت گوس بریلوی یم سات احمد رضا صاحب کت میانہ فکر خلاف گسان اتن چھس بہ بریلوی بہت چھس اہل حدیث یم سات حدیث میانہ ذاتس خلاف گسان پتہ چھس بہ اہل حدیث روزان بہت چھس جماعت اسلامی یم سات مودودی صاحب افکار و نظریات میانہ ذاتس خلاف گسان تم سات چھس بہ جماعت روزان امیک مطلب اس ونکس دین اپنومت چھ نفسانیت کس بنیادس پہ اپنومت شریعت زانت نا شریعت زانت چھن اپناون ات سالابس اندر چھ ساری مبتلا ات مز کرو نا اکس طبقس یہ تنقید میانو دوستو امی چھس بہ عرض یہ چیز کران ات بارس مز پڑھو پنس دماغس دیو وسعت یہ مت تھو محدود مت تھو اللہ تعالیٰ چھ دین متعین کورمت سانہ خاطر اللہ تعالیٰ چھ دین سانہ خاطر تمن چیزن اندر تھومت کھڑا کرت یم چیز سانہ خاطر باعث رحمت یہ مسئلہ گو حل اذان پتہ اس درود پڑھن امیک حکم صرف وار وار اک دہ چلو سانس علاقس من اکس یہ مسئلہ پتہ کور مے مولوی صاحبس عرض بہرحال تم دیت امک دپنک ہے زور تہ ہیکو پڑھت زور تہ ہیکو مس نہ ژٕ ہاو زورک لفظ اتھن بہ پڑھ زور اگر ون زور پڑھنی سنت تیل ما بنگسٕے ہوت تیل ما بنگسٕے ہوت تیل کمن تیل سارنٕے ولا یہ تیل بنگسٕے خطہ کھوتمت سُے ہوت پڑھ اگر یہ سنت تیل کہن خاطر تیل سارنٕے ہٕنٛدِ خاطر یہ مولوی صاحب اجازت دیت سہ بانگ بوزان مگر سہ زور درود پڑھے مولوی صاحب ناز یہ کیا مسئلہ اگر سنتس اندر جنت یہ جنت گھو تہ تہ ملن یہ گھس بنگس تہ ملن تھی چھو دپان بن گئی جنتس گھن مے گھن کی اگر یہ صحیح کام تیل پزِ تہ تہ پتہ آو دویم جواب نہ ات مجھ اختیار ات مجھ کت چیزس مجھ اختیار زور پڑھنس تو مے کر روایت پیش مے دپ بخاری شریفس اندر روایت صحابہ بیان کران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رکوعس اندر سبحان ربی العظیم پڑھن سجدس اندر سبحان ربی الاعلی پڑھن لفظ اور یہ حدیث درود صحابہ بیان کر کہ حضور فرمو درود پڑھو نہ زور تذکر نہ بار بار یتھے کٹ یم سات نماز پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو زمسور پڑھو ات مز زور تو وار وار ون کر کھانا سوال کھڑا نہ تھی ترین نمازن پڑھن زور اس زی چیز دن ثابت کرت اخ دن یہ چیز ثابت کرت دن ترین نمازن من فاتحہ تہ پڑھن تو زمسور تہ پڑھن
دویم یہ چیز جو ثابت کریں پڑھنا سی زور پڑھ کئی چیز ثابت دن کر اخ گو پڑھن بیاکھ زور پڑھ یم زی چیز ثابت کر بانگہ پتہ درود پڑھن ات من کانس اختلاف پڑھنک حکم ثابت پڑھنا ستن کمیک حکم ثابت کر زور پڑھ اگر روایتس من کن جائے بہ کر ات پہ عمل اگر نس گھس وار وار اللہ تعالیٰ رٲضۍ سمجھ مے کور امس ساتھس ون مے پتہ یہ چیز مے دس ون حدیثن من آمت صحابہ بیان کر کہ حضور فرمائے کہ تھی پڑھو رکوس اندر کیا سبحان ربی العظیم سجدس اندر سبحان اتھن تہ زور وار وار ون اگر تہذی تحقیق چلو یہ اختیاری تیل امام صاحب زور پڑھن مقتدی آسن وار وار پڑھن مقتدی پڑھ وار وار تو پتم پڑھن یا امام صاحب پڑھ وار وار مقتدی پڑھن ہاں کان پھٹنے کن تمہیں نا یہ دم اجازت یل ات چیز اجازت یت کت ملو اجازت تہ مسئلہ سمجھوان بہت تھی سو ذہن سازی کران یت ذہن سازی بنیادس پہ کھانا اصول ہیکہ تہندس مسلس پھٹرائت تاکہ یس عمل کرو سہ گھس مدلل تو مضبوط کھانا پریشانی گھس اگر کن جائے وار وار کران تک گھس دلیل وار وار اگر زور کرو تک گئی زور دلیل سمجھ عام حالاتن مز عام حالاتن مز یم سات دعا کران مصیبت دعا پریشانی ہند دعا تمن تات موقع اندر درود پڑھن زور پڑھن کن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چھا پڑھن کن ون گئی سوال نہ یہ کت گو ثابت اس ونو یہ گو اجماع امت حنفی ٲسِن شافی ٲسِن مالکی ٲسِن حنبلی ٲسِن اہل حدیث ٲسِن بریلوی ٲسِن دیوبندی ٲسِن جماعت اسلامی ٲسِن یم سات تہ مصیبت دعا منگان ساری درود زور پڑھن کن امیک مطلب یت عمل پہ پور امت متفق ات ونان اجماع امت مستقل اخ دلیل پان لیکن آز تام چھو تھی بوزمت کان شخص گو عطیاتس من درود پڑھنے خاطر ام دس زور کریک کانس پڑھو زور امیک مطلب ام کس وار وار آسس پہ اجماع سمجھ یہ تہ مستقل دلیل ون یس جائے سوال کھڑا کرن کہ یس جائے پڑھو وار وار کن زور اس ژھانڈو تس شریعتس من کن جائے کان حد کہ یہ کت موقع مناسب گھن سمجھ اچھے تمے اعتبار مسئلہ ژھانڈو تھی یہ سمجھ لہذا اس بانگہ پتہ درود پڑھو احادیث من زور تذکرک وار وار لیکن خاموشی یس خاموشی انسان سندس فطرتس من داخل تہ من ہر کھانا 24 گھنٹہ کت بیہان کرنے 24 گھنٹہ تلاوت گژھان 24 گھنٹہ عبادت گژھان عبادت کم سات تھی کران یم سات رب سن حکم وچ پانچ نماز پانچن الگ الگ وقتن پڑھان کن 24 گھنٹن پڑھان اگر انسان 24 گھنٹن 5 وقت برابر پڑھی یہ کافر تہ گھس کیا ہے گھس یہ کافر بھی ہو سکتا ہے امیک مطلب 5 نماز وقت متعین یہ نماز ہیکون اس وقت برو پڑھت سمجھ اللہ تعالیٰ متعین تھومس تھی یہ کت سمجھ یل عبادت وقت متعین امس شکل صورت متعین یل یہ شکل اندر ادا کرو تیل گئی عبادت اگر یہ شکل بگاڑت وقت بگاڑت طریق بگاڑت عمل کرو یہ بنی عبادت یوتام سمجھ اس بانگہ پتہ درود پڑھان بانگہ پتہ درود پڑھان ات متعلق اگر ونی اختیاری پہلو اپناو کہ ہپر شریعتن دیتمت اجازت کہ انسان سن فطرت اصل خاموش یم سات پڑھ ام بانگ اسلام دپان یم سات ہیکھ ژٕ کت کرت بانگہ ہن جواب دت یتس کالس بانگس گژھن ژےٚ اوسٕے بانگہ جواب دیُن امیک مطلب انسان سندس فطرتس من اصل کیا خاموشی کت کری یم سات کیا پی ضرورت لہذا ون آو دعا پڑھنے ون چھو تۄہہِ تہِ دعا پڑھن ون آو درود پڑھنے ون چھو تۄہہِ تہِ درود امیک مطلب بوقت مجبوری بوقت ضرورت زو استعمال دویم سوال یہ زو زور استعمال کریں کن وار وار یل اصل فطرت خاموشی اس کیا کام کریں خاموشی مزی ون دپ نا تھی خاموشی سان ات دیو دلیل ات دلیل دن یہ فطرت کت فطرت دلیل ژھانڈی ون اس کام فطرت خلاف گھس دلیل کت دن دلیل اس فطرتس خلاف کام کر زور کر تمس ون سا دلیل سمجھ یوتام آو مسئلہ سمجھ یوتام گو مسئلہ متعین بوز ون بیا مسئلہ امہ علاوہ مسجدن اندر درود و سلام یس گھس ات زٕ شکل یہ کن تھو دھیان یم سات پتہ کن ذکر کران نماز پتہ اصل اگر تھی روایتن اندر وچھو احادیثن اندر موجود کہ پیغمبر صبو کمن شاین دیت درود پڑھنک اجازت اگر باتھ روم گھو تت پہ کھانا درود ثواب مل سکن گناہ کی خاندار گو پنس بچس سمکھن درے مختارس من مسئلہ لیکن ام سات درود پڑھن مکرو کان شال کران بزنس کران امس باسو دل گامک یور درود زیادہ پڑھان یژا بستی من شال کن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ام کر رٕژ عمل بظٲہر کِنہٕ غلط علماء لیک بالکل مکرو بس سمجھوان کینٛہہ موقع چھِ تِم یِمن موقعن اندر درود ہیٚکو نہٕ پٔرِتھ کینٛہہ موقع چھِ تِم یُس أسۍ سانٮ۪ن مسجدن اندر نمازِ پتہٕ ذکر و اذکار چھِ گژھان اتھ متعلق کر بہٕ اکھ بُنیٲدی کتھ عرض ذکر چھنہٕ تِژٕے کینٛہہ ییٖژاہ أسۍ پران چھِ یہِ گژھِ یاد تھاوُن اگر تُہۍ احادیث سٲری تھٲیِو مدِ نظر کۭژاہ ذکر ٲسۍ پیغمبر صٲب کران تیٚلہِ چھُسو بہٕ یقیٖنن ونان صبحن فجرِ پٮ۪ٹھ برابر پیٖشنس تام پیٖشنہٕ پٮ۪ٹھ دِگرس تام دِگرِ پٮ۪ٹھ شام تام شام پٮ۪ٹھ خۄفتن تام أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ذکرِ پٮ۪ٹھ تھوٚد ؤتھِتھ تیٚلہِ گوٚو سوال کھڑا کہِ پیغمبر صٲب ٲسیا ہر وقتہٕ ییٖژاہ ذکر کران نہ بخاری شریفس اندر مسلم یہ سا مشکاتس اندر چھِ روایت کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ پیغمبر صٲب نمازِ پتہٕ تِژٕے ذکر کران حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمان ییٖتِس کالس اللہُمّ انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام اتھ لگیا گھنٹہٕ کِنہٕ اوٚڑ گھنٹہٕ اکھ منٹ تہِ لگیس نہٕ حضرت امی عائشہ صدیقہ چھُ فرمان پیغمبر صٲب ٲسۍ کُنہِ ساتہٕ سلام پتہٕ دِژے ہن پھران تہٕ وۄتھان تہٕ نیران امیُک مطلب یُس یہِ ذکرِ ہُنٛد مسلہٕ چھُ یہِ چھُ اختیٲری عمل اگر کانٛہہ مجبوٗر آسہِ سُہ چھُنہٕ پابنٛد کرُن أتھی بیہنس یُس یلہٕ آسہِ تہٕ بِہِتھ یُس نیبر دربٕدر نژِ تیُتھ چھُ کتہِ بِہِتھ ہاں اکھ کتھ چھِ دوٚیِم کتھ یُس احادیثن اندر ذکرِ ہٕنٛدۍ یِم الفاظ آمٕتۍ چھِ کوٗتاہ زیچھر کوٗتاہ ژھۄچر چھُ اگر سورُے جمع کرو تیٚلہِ چھنہٕ اَسہِ دُنیاہٕچ کٲم کرٕنۍ دُنیا چھُ چھُٹی مگر دُنیاہس تہِ ما ہٮ۪کو چھُٹی کٔرِتھ اگر دُنیا چھُٹی آسہِ ہا کرٕنۍ تیٚلہِ تھاوِ ہا نہٕ رۄب یٔڈ اَسہِ کینٛہہ مگر یٔڈ تہِ تھوٚو امیُک مطلب دُنیُک مسلہٕ تہِ چھُ حل امی موٗجوٗب چھُ علماء کرامو فقہاء کرامو جگہ کٔرمٕژ طے تِم نٮ۪ماز یِمو نٮ۪مازو پتہٕ سۄنت چھُنہٕ سۄنت نٮ۪ماز چھنہٕ مثال کے طور پر صبحٕچ نٮ۪ماز یِتھٕے کٲٹھۍ اتھ کیٛاہ چھُ ونان بیٚیہِ کۄس چھِ عصر نٮ۪ماز یِم چھِ زٕ نٮ۪ماز فرضہٕ پتہٕ چھنہٕ کانٛہہ سۄنت اتھ منٛز چھُ علماء دپان ییٖژاہ ذکر یژھِو تیٖژاہ کیٛازِ وۄنۍ چھُنہٕ اتھ بٕتھِ کانٛہہ عملہ بٕتھِ لیکن تِم نٮ۪ماز یِمو نٮ۪مازو پتہٕ نٮ۪ماز سۄنت بیٚیہِ تہِ موٗجوٗد تتھ منٛز پٔرِو مۄختصرے آیت الکرسی پٔرِو اللہُمّ انت السلام پٔرِو استغفار کٔرِو زیادٕ مہ کٔرِو کیٛازِ یۄس سۄنت نٮ۪ماز چھِ تتھ مُقٲبِل یۄس یہِ ذکر چھِ یہ نفلُک درجہ تھاوان ہُہ چھُ سۄنتُک درجہ تھاوان اور کمزور عملہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ طاقتور عمل کمزور کٔرِتھ لہذا یہِ چھِ اختیٲری ہُہ چھنہٕ اختیٲری سۄ چھِ پرٕنۍ سمجھ چھا یِوان یوٚتامتھ تھاوو مسلہٕ وۄنۍ دوٚیِم چیٖز اتھ منٛز یُس أسۍ صلات و سلام پران چھِ یِمن لفظن ہٕنٛز کرٕ بہٕ بحث کینٛہہ بہٕ کرٕ صرف یُتُے بیان یُس أسۍ پران چھِ أسۍ چھِ پران عموٗمن سانٮ۪ن مسجدن منٛز چھُ گژھان صلی اللہ کیٛاہ چھُ گژھان سُہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم الفاظ چھِ ٹھیٖک غلط چھُنہٕ کینٛہہ ہٮ۪کو پٔرِتھ سوال چھُ گژھان اتھ متعلق کھڑا نہ حظ یہِ پروا زورٕ کِنہٕ وارٕ وارٕ اتھ کر بہٕ اکوے تۄہہِ اصوٗل عرض یُس درودُک معنے چھُ درودُک معنے سانہِ طرفہٕ یہِ چھُ دعا اے رۄبا رحمت کر نٲزِل کٔمِس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ دعا یہِ چھُ دعا اکھ چھُ اتھ یہِ دوٚیِم شکل یہِ چھِ ذکر یا تہِ چھُ یہِ ذکر یا تہِ چھُ یہِ دعا یِمو دۄیو نٮ۪بر چھُنہٕ یہِ نیران اگر یہِ ذکر چھُ تیٚلہِ چھُ قرآن پاک فرمان وَذْکُر رَبَّکَ تَضَرُّعًا وَخُفِیًّا اگر ذکر چھُ یہِ تیٚلہِ چھُ حُکُم کہِ ذکر کٔرِو اکھ ؤدۍ ؤدۍ بیٚیہِ خاموشی سان اِنَّہُ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یہِ ہسا حد پھٕٹراون والٮ۪ن پسنٛد کران امیُک مطلب اگر درود ذکر چھُ تیٚلہِ تہِ چھُ خاموشی بیٚیہِ چھُ ؤدۍ ؤدۍ کران سُہ گوٚو نہٕ اَسہِ زانٛہہ نصیٖب وۄنۍ اگر یہِ دعا چھُ تیٚلہِ چھُ اُدعوٗ رَبَّکُم تَضَرُّعًا وَخِیفًا وَدُونَ الْجَہْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَکُن مِنَ الْغَافِلِينَ اگر یہِ دعا چھُ تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان دعا کٔرِو تیٚلہِ کٔرِو دِلس منٛز وارٕ وارٕ یتھ چھُ ونان ذکرِ قلبی وۄنۍ اگر زیٚیہِ کھالو مِنَ الْقَوْلِ تیٚلہِ تہِ چھُ وَدُونَ الْجَہْرِ کرٛٮ۪کنات کٔرۍزیٚو نہٕ امیُک مطلب تیٚلہِ تہِ پٔرِو تتھ معیارس منٛز بیٚیِس مُسلمانس یۄس نٮ۪ماز پران آسہِ چانہِ درود پرنہٕ سۭتۍ گژھِ تٔمِس پریشٲنی گژھٕنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لاوُڈ سپیٖکرٕے یلہٕ تروو بانگہِ پتہٕ لوگ پرُن صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہُمّ صلی علی محمد بانگہِ ہُنٛد عادت اوس لُکن بوزنس مگر درود زورٕ بوزنُک اوس نہٕ عادت یقیٖنن امہِ سۭتۍ چھُ نیبرِمٮ۪ن لُکن کیٛاہ گژھان پریشٲنی اور اللہ تعالیٰ چھُنہٕ امہِ چیٖزُک اجازت دِوان سمجھ چھا یِوان ہر سۄ عبادت ییٚمہِ عبادتہٕ سۭتۍ اِکرامِ مسلم ختم گژھِ انسٲنیت گژھِ مُصیبتس اندر مبتلا گرس اندر چھِ بٮ۪مار دٲری آسان تۄہہِ چھو پانس پاے بعضے حضرات چھِ تِم آسان یِم بلڈ پریشرٕکۍ زیادٕ آسان تِمن برونٛٹھ کنہِ چھُنہٕ انسان ہٮ۪کان زورٕ کتھ کٔرِتھ گژھان چھِنہٕ واریاہ بٮ۪مار چھِ آسان تِتھۍ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ سسٹم روزِ یہِ نظام روزِ امیُک تکلیفُک اثر کوٚت چھُ واتان امے موٗجوٗب بہٕ چھُس عرض کران بہٕ کرٕ نہٕ تنقیٖد کرنہٕ کینٛہہ بہٕ کرٕ بصوٗرتِ نصیحت یُس مزاج آسہِ شریعتُک یُس مزاج چھُ سُہ مزاج اپنٲیِو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اتھ منٛز ؤنِتھ کہِ نہ حظ ہُمسٕے حظ ہُہ حظ چھُ یہِ کران بہٕ چھُس نہٕ کران کینٛہہ
मे वन यी चीज मे पे तह तम अस मे सारी कमजोर अस मे सारी कमजोर बेहतर अस पन पन बदलाव यी कम कि गलत हाँ बदलाव इंशाअल्लाह वन मे रूद कह सवाल हाँ अगर रूद तह सवाल पत्म शेयो जुमा पे मसल ये चलान नमाज पत अगर कह मसल अत मसलस मुतलिक आए सवाल की शक्ल अंदर जवाब की शक्ल अंदर पृछित हेक्यू इंशाअल्लाह ये मौजू आज मुकम्मल वन हेकु न ब्रोट कुन अत पे बार बार तज़किर करित अल्लाह ताला दिन वन को ज्यादा अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और ये दयालगाम बंद